जतननो देशानावबो सारिगो मालिफिउका सारिगो ताम संनो संनाय थानावबो शेयर खालायनो तिनि संनाय आं मटर पनीर ग्रीन मटर ताबो मासिं जराव मानथंमानि इनके आं आसे गोबां कोनो मस्ला गैया तिनि जे नगो मानथंमानि आबो बायनो संनाय नर नायतंदि चयसा मटर पनीर बाहायके सं मटर पनीर संना बागै आं मटर खुगै बिन बुकुनो बुखुगै मोहायके खालायनो खा ताई पनीर को नबनो टेक स्लाइस खायै बाजा शेरनाय सेकंड जों रिसुम हासिं पियास ते मसरंनो रेडी खालायना लागेना संना बागै आंना का अरो मसो गथि नांगै हिंके आं मसो गुरु यूज खाया अपन बागै आं मसो गथि न डायरेक्टली रुवा अपन लंका रिसुम हासिं ताई पियास दुइटा अपन परे आं अरो टमेटो रुगैना खा रुगै दङो तांगै हिमालय टमेटो सकां रुगैना खा के बिनो गथुम बाहाय थांगै पायो अपन बागै फादि हिंके जों अमनो ताबो खुलिना लानो पनीर नो बाजा खालायनानै So ang tini dry kuno use khalia tezpata rupano direct simple sona deta no goman thogo पियाज चकचे चकसिं खा आं तो पियाज खाजा अमनो रिलेशनो और हकथिं भाई नसे पियाज बाय सबो मोना आंनि मस्ला मते मते खा आं थावरो टमेटो रिलेशनाय tago kono sharap sa toni nai tago kono yoro shom
Tirisine. Putih kisah kerbang kena renai tangga hingga ngobono foranai keran kai gravy kainya bagai. Tabung gang paneer isine. Nunggu mangkana putih asal jaratiko. Tiap foranai gravy kainya ngobono. Nunggu mangkana putih rangka tisha ko gravy ka. So গরম মশলা করে তিনি আজকে করবা করে গরম মশলা করে গরম মশলার পরিমাণ অনুযায়ী গরম মশলা রেখে বাহাই মতো যখন তিনি গরম মশলা করে ফানো আনথানি দङ অমো কসুরি মেথি आङो मनोरनाय sakawo paneer no tisha amo kiri rinai so yeah ready paneer ready ka serve khaina bagai amo hake simple paneer songi chaina diye belake thogo so tinini video asal jaratino norok je sangnai tomo bagai beleke hambai tai omo norok nogo try khlainai di beleke thogo tangai hingke chini borok ta se mosla chaya phatani borok se chawo ba chini borok je dak angremani ashak obosuro se chotorya gja mane ashak chaya gja aboni bagai tobo norok try khlainai di nogo matar paneer no asungno je sangnai tomo beleke hambai khulumka।